mengketi persikapan kebak tinta ibas wari minggu enda, mari ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kinerajan surga, Bapa kami si kelengate nangdangi kami, si tetap numpak-numpak kegeluhan kami. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan, kita-kan goi teruhkan kami ku rumah dusi badienda. Ate kami Tuhan mengketi kebaktin ibas wari minggu enda. Kam nage singajari kami kerina anak-anak du simuat bagin. Ertoto kami nangdangi organis, song leader, operator sound, operator syuting video, terkhusus pe nangdangi liturgis kami, pertua kami. Bagai perikut ras pendeta sinohkan kata kebenaran Tuhan. Kam si masu-masu bersikap penau Tuhan, gelatuhu liturgisenda banci babaina alumahuli. Bagai pe nangdangi pandita kami singelai kata kebenaran Tuhan. Ipasu-pasundu bersikap penau Tuhan, gelatuhu banci pesehna alumahuli. Terlebih-lebih banci mempermuliakan gelar Tuhan saja. Man krina pe perpulungan Tuhan ijapa pe yaringan. Tuhan si masu-masu kam tetap sinemani Tuhan. Gelarah kebatin wari minggu enda. Banci kami mempersembahkan muji gelar Tuhan saja. Israhkan kami kebatin ibas wari minggu enda kubastan Tuhan. Gelahna banci krina erdalan alumahuli. Ibas gelar Yesus Kristus. Reh kami ertoto man bandu. Amin. Minggu enda igelari minggu Misericordias Domini. Emo minggu simabai kita gejapkan lias ate Tuhan di bata. Ija kita iklini dengan ipulahina ibas uku menari. Kita enggo itebusi jenari iperembakkan di bata kempak dirina arah kematian Yesus Kristus ikayu persilang. Dosa ras kelepa kenta lanai ingatna. Jenari iatan kendibata kita bengket kubas kemulianna sirasa lalap. Dage alum ria hukur si puji di bata erkitekan Yesus enggo perdamaikan kita ras di bata. Perpulungan radu ras kita tedis si puji Tuhan ras kita rende arah kitab ndendenta nomor 215 Sindekan ayat sadaras ayat 2.
Celus pena hena, lahabat berdalina, man Tuhan bebelinca, nai nari sematena. Ibas gelar di bata Bapa sinepa langit rasdoni. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mereken geluhna guna mulahi manusia ibas dosa nari. Ras ibas kerembakan kesah sibadia sinampati kita, gelah kita paguh ibas ngalaken perbeben. Lias ate Tuhan Yesus ndilo kita, gelah dat bagin ibas kemulianna sirasa lalap. Amin. Kerina percubaan sireh man bandu bali ngebiakna ras percubaan si biasa seh man manusia si deban. Tapi di bata setia ngeibas padanna, labo ipelepasna kam icubai lebih asa gegehndu. Asum kam ngenanami percubaan, ibreken na ngegegeh man bandu, gelah ngasup kam gengkenca. Janah radu rasi ibreken na pe dalan pula. Sada Korintus 10 ayat 10 telu. Si puji Tuhan rende kita arah kitab mendendenta nomor 222 ayat sada 2 ras telu. Irakan percubaan
kam. Berita karena lias ate di bata simbelin, kubas kegeluhan ras pengakun dosa. Di batanta melias perkuah. Ia tohna makalabo kita ngasup mulai dirita, ibas kuasa kematian nari. Maka itebusina kita arah kematian Yesus. Gelah olanai kita ikuasai kematian, dengan bene ibas dosanta. Terpujilah kam Tuhan, ermengkah dengan malam kelate kami, erkitekan lias atendu, pulah me kami ibas kematian sila tertalukan kami. Adi itatap di bata kubas pusuhta sekala-sekala, pusuh ras ukur siku gange ida peti di bata ibas dirinta. Ida petinan dia pusuh sidem pengatakan bujur, ibas keselamatan si enggo ijuzur kena. Ida petinan dia perukuran si ngergakan keleng atena. Pusuh ras ukur si kugange ida peti di bata ibas dirinta. Ibrekan kesempatan man banta, lakor ukur karena kuga sedekah enda, ibas kita dalankan pedah di bata, paksa tenang ibenakan. Paksa tenang godung, marilah siakukan dosa anta ilebe-lebe di bata, nintalah ibas ukurta skala-skala. Ngaku aku, o Tuhan, megati aku nirangi kam, sinjagai aku ibas kinilang asupenku, ngantusi perdalanan doni. Ngaku aku, o Tuhan, megati aku nirangi kam, sinegu-negu dengan ngajari anak-anakna ibas ndalani kegeluhan. O Tuhan, olah kel pelepas sendu kami lalar, ibas kini langasupen ras kekoten kami. Ibas kini langasupen ta makaikan pedah di bata, mari si pindo gegeh man bana, arah ende-endenta, kitab endenden nomor 304, ayat 1 ras 2. Tuhanku, oh di batangku, rusur aku lima pedandu, gomauan krina geluku, labodame bana pusuku. Oh Tuhanku, oh di batangku, ku tutupkan ukurku bandu, rasmaku atendu aku, sasapkanlah salah dosaku. Perpulungan raduras kita tedis,
padan di bata simpe tetap ukur manusia, ras berita pengalami dosa. Di batanta setia kap, keleng Athena la ersibar, la itak takina dosa manusia si meluat mekelesa. Emaka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta, singgedzap ras ngakuken dosanta, nina di bata. Aku kap di bata sinasapken dosa-dosandu, zanah siei kulakoken erkiteken bagekin biakku, laku peinget-inget kerina dosa-dosandu. Amin. Jesaya 43 ayat 25. Meriah ukurta erkiteken enggo ipe tetap na ukurta. Ema kasih puji ia alungendeken kitab mendenden nomor 165 ayat 1 ras 2. Kasih yang mencari kepe keterangan simbolik, Yesus tersilang semati, aku tergeling, tetap ukuku dan aku mana kematena berinkuasana, dia jaga seperuku krina, malam nadiras ia. Man menahan alam dangi, bagikan katana, diberi atan kulunpe, tetap temanina, tetap ukuku dan aku mana kematena berinkuasana, dia jaga seperuku krina, malam nadiras ia. Sehma kita kubas pengogen kata di bata bagin si pemenah. Si buat dibas bilangan 10:4 ayat 10 pitu seh 10 siwah. Pengogen kata di bata bagin si pemenah, ibuat dibas bilangan 10:4 ayat 10 pitu seh 10 siwah. Bagenda kata di bata. Maka Tuhan, ertoto aku man bandu, cidahkanlah man kami gegehendu, janah bahanlah bagi si enggo ipadan kendu tupung nindu. Aku Tuhan la sukah merawa, belin kekelenganku, setia ras dem pengalami dosa ras kesalahan. Tapi labanci laku hukum anak ras kempu-kempu, seh kubas kesusuren si peteluken, ras si peempatken, erkite-kiteken salah orang tuana. Maka gundari Tuhan, sueras kekelengendu simbelin, si tetap mindo kelaku, gelah ia lemindu min dosa bangsa enda, bagi enggo ia lemindu ia, mulai kin tupung itading kena negeri Mesir, izenda sehna. Ketuahan kalak si megiken kata di bata,
Dengan si makai kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita toto. Di bata Bapa kami, ibas Yesus Kristus Juru Selamat geluh kami, singgo mate jinari keke, guna nelamatkan manusia si ikelengi Tuhan. Bukti kekeken dwe jelas man kami seh asa genduari. Ijanggoi pekeken du pe ukur kami, gelah tetap renaleman bandu ibas krina bentuk-bentuk kegeluhan si ialami kami. Terlebih-lebih ibas paksa genduari yang dapat Tuhan. Erkiteken kuasa kekeken duema, erbahanca kami krina ngasup megenggeng. Ibas situasi endah, jenari erpengendes man bandu, di bata kami simbada kegeluhan kami. O Tuhan, ibas wari minggu si badia endah, ate kami ras-ras ngaloken gegeh arah katandu, gelah lu bagi Tuhan reh tangkas naman kami kelengatendu, jenari reh paguhna pe kini teken kami, reh pentarna pe kami ngalaken perbeben si rehman kami. Ibas Yesus Kristus alo kendu pertoton kami. Amin. Kata di bata si jadi bahan khotbah ta ibas minggu endah. Ibuat ibas Roma bindu telu ayat sada seh ayat 8. Roma bindu telu ayat sada seh ayat 8 bagenda ituliskan. Adi bage ibas kainge lebihin kalak Jahudi asangken bangsa si dewan. Entah litkin nge gunana isunatken Tentu bue ibas kaipe perlebe sebab man kalak Jahudi me perlebe iendesken di bata perkataan-perkataanna. Dage adilit piga-piga kalak Jahudi lah setia man di bata. Ia kap ndukin maka arkiteken si di bata lanai setia man padanna. Tentulang. Tapi bagenda kap. Di bata tetap nge ibas ketuhu-tuhun amin nagia kerina manusia pergua. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Ijapa pe kam ngerana. Kam tetap nge ibenarkan. Katawari pe menang nge kam. Adi iaduken kalak kam. Tapi kuga adi arah kesalahan ereh ulina teridah kebujurin di bata. Kuga ninta. Salahkin perbahanan di bata adi yukumna kita. Aku ngerana ijenda bagi biasana manusia ngerana. Tentulang. Sebab adilakin adil di bata labo banci ia dilina doni enda. Umpamakanlah lid kalak siatena ersoal nina adi arah kejahatan ku maka ertangkasna teridah keadilan di bata seh maka la ipermuliakan ma patut min aku lanai iukum di bata bagi kalak perdosa dage engkai maka la si ban si jahat gelarah kejahatan ereh si mohuli si tuhuna lid ngekalak si encikuraki aku alu ngatakan maka si enda me kuajarkan kala enda labancila yukum bagi patutna. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus piga-piga wari singgo lewat bagi penggo lepas mingguna kita merayakan Paskah karena
kekeken Kristus Yesus ibasi matenari. Kekeken Yesus enda sebagai bukti kesetiaanna nandangi Bapana. Ketulusan ras kepatuhanna nandangi Bapana. Kesetiaan nema erbahanca enterem kalak selamat. Kesetiaan nema simba beisa manusia ndatken kegeluhan si rasa lalap. Arah krina perdalanan kegeluhan Yesus banci kita erlajar arti kesetiaan. Uga sikapna, uga pergumulenna, jenah uga ka ulihna. Kesetiaan ema cerminan integritas pribadi. Si cukup meteguh. Integritas pribadi si banci ipercayai, ras iandalkan. Endam silit di bas Yesus. Janah ulih kesetiaan yang babai manusia kubas kesenangan. Bagai kegeluhan si tuhu-tuhu. Arah kesetiaan nema. Si daerta si meherga. Eme keselamatan. Lalu bagi kesetiaan harus dibayar mahal. Kesetiaan perlu diuji. Uga kesetiaan tanandangi pasangan hidup. Ugakah kesetiaan ta ibas ndalankan tanggung jawab entah pedahin si inggo indesken man bantah. Janah ugakah kesetiaan taman Tuhan entah peman gereja. Bagi Pak Sagenduari si alami kita. Kesetiaan tapi uji. Apakah arkiteken labo buka gereja, kita juga lah beribadah. Kesetiaan perlu diuji. Tenah kesetiaan enda diuji arah rehna percobaan-percobaan. MD Sioge ibasada Korintus 10 ayat 10 telu. Arah percobaan enda kini teken manusia, kini teken kalak Kristen iuji. Gelah arah pengalaman-pengalaman si ialamina, banci idatna hal-hal simbaru, banci saja menjadi perubahan geluh. Adirakan ca percobaan, kuja kita mindo. Adirakan ca percobaan, uga si ban mengatasi sa. Adirahkan ca percobaan, ise si setia mendampingi kita. Sada Korintus 10 ayat 10 telu negaskan, maka Tuhan labo mengizinkan percobaan melebihi tingkat kedewasaan kini tekenta. Tapi siye ibahana guna menemukan jalan. Guna menemukan diri. Gelahna tambah ibas kita pemetah. Gunandatkan dalan pula. Arah percobaan nema manusia banci ngidah kesetiaan di bata. Janah si idah uga di bata nampati rasnahkan janjina. Kekuatan entah keteguhan ukur erpengendes man di bata enda babai Musa ngerana dengan mindo man di bata.
Memang bangsa enda mekeng. Memang bangsa enda lah megiken kata. Memang bangsa enda ngondau ibas kamnari. Tapi mindo kelakuman bandu Tuhan. Mindo akuman bandu. Nina, cidahkanlah gegahdu. Sehkenlah padandu. Ibas tantangan geluh siseh keberatna. Babai Israel guna nandai dibata secara benar. Musa megegeh mindo mandi bata. Gelah dibata cidahkan gegehna. Gelah dibata nahkan padanna. Dengan ngalemi dosa bangsana. Pertotonen dan cidahkan kepiawaian Musa. Nuduhkan kesetiaan nandangi tanggung jawabna. Ibas ia ngaloken dahin. Gelah namin bangsa Israel enda selamat. Seh kutujun si enggo ijanjikan di bata. Ibas perdalanan nendamu. Kini teken ras ukur bangsa Israel iuji Tuhan. Janah arah krina pengalaman perdalanan nenda kape. Tuhan sekaligus ngajarkan kegeluhan man bangsana. Enda mau pembelajaran si cukup mengharga. Ibas terjadinya perubahan. Ijeme teridah pertumbuhan kini teken. Pertumbuhan kini teken itandai alulitna penyesalan ras perubahan diri. Janah enda memabai manusia kubas pengenalan yang lebih benar tentang Allah. Pengalaman-pengalaman kekristenan cara Tuhan mendidik manusia. Gelah mengalami pembaharuan diri, pertobatan, arkiteken kesadaran tentang kuasa ras keleng ate di bata. Dengan ulihna, sisehkel mehergana, membabai ia kubas keselamatan. Kini teken taturah, entah pe bertumbuh, arah pengalaman kini teken. Makana telu hal si ipindo Musa cidahkan kuasandu. Bahanlah bagi si enggo ijanjikan do. Robahlah hatinya. Enda penting kel si perdiateken raspesi miliki sebagai kalak Kristen si bertumbuh. Li telu faktor penting ibas manusia ngaloken keselamatan. Si pemena mekapen kini tekena nandangi di bata Si peduakan ngaloken perbahanan Tuhan bas gegeluhan nenda. Si petelukan ngendeskan diri mandi bata. Enda meteluna sebagai jalur kesetiaan si harus tetap ipelihara ibas kegeluhan ta. Ibas memupuk kesetiaan teman di bata. Ujian-ujian lah pernah ngadi. Sebab araheme krina banci Tuhan redahin engkelengi kita. Janji keselamatan nenda benar-benar iberikan Tuhan man bangsa Israel Yahudi. Bangsa si ipilihna. Janah
di bata setia nandangi janjina. Tapi kesetiaan di bata lai pengaruhi ketidaksetiaan manusia. Ndainggo sioge karena kalak Yahudi. Adi ia nggo terpilih, adi ia orang yang pertama bagi Tuhan. Dikune ialah setia uga. Benekin kesetiaan Tuhan man kerina. Lang. Kesetiaan Tuhan lat ipengaruhi ketidaksetiaan manusia. Tapi Tuhan mengangkat perkara terhadap kalak si nggo berjanji mandi bata tapi lah setia. Makanina ialah bancilah kuhukum. Janji Tuhan jalan terus. Amina gia bangsa si kelengina nadingken ia. Kelengate Tuhan jalan terus. Amina gia kalak si kelengina lampu duliken ia. Memang man bangsa Yahudi lebih indesken di bata perkataan-perkataan. Di bata mereka kepercayaan man kalak Yahudi. Tapi adina ialah terteki. Tuhan tidak akan membatalkan janjinya. Jadilah banci kalak Yahudi jadi patokan keselamatan. Amin nagia ia terpilih tapi labo setia. Tapi di bata tetap setia man kerina umatna. Maka kaisi katakan Paulus ndai ibas kitab Roma enda. Adinar kita kan si teridah kemuliaan di bata uga. Jadi reban jahat kita gala teridah kemuliaan di bata. Lah bege. Tapi adina sioge alumat tengat kaisi suratkan Paulus senda sidat kepeken li kelompok-kelompok tertentu si Athena menyelewengkan pengajaran-pengajaran Paulus. Endam keterangan si katakan Paulus guna babai kala enda meteh karena kesetiaan di bata. Keistimewaan Yahudi bukan jaminan keselamatan. Tapi di bata hakim, janah ia adil, ibas keputusanna. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, kaikin keistimewaan kalak Kristen. Kaikin keistimewaan kalak Kristen. Adina lebih jauh kaikin keistimewaan kalak singgo selamatkan. Keistimewaanna teridah arah perbahananna. Ibas ia mengalami perbeben geluh enda. Uga carana mengatasi sa. Kuja iampe kena pengarapenna. Uga sikapna. Nama si membedakan ca. Kerina perbeben geluh bukan momok yang besar. Tapi mankala si setia nandangi Tuhan, perbeben geluh merupakan peluang untuk belajar mengenal Allah dengan benar. Dai ibas invokasio katakan kerina ngekalak ndatken percobaan. Kerina ngekalak ndatken percobaan. Tapi ninandai ibas ogenta.
Kalau singgoi selamatkan, ia reh ku Tuhan. Erlajar ibas geluhna, arah kerina peristiwa-peristiwa si ia lamina. Guna bertumbuh, ibas kini terkena. Kai si alami kita secara mendunia, kerina ngala kenca. Tapi ija keistimewaan kita. Sueras temanta, kita punya Allah yang setia dalam janjinya. Kita lihat di bata si setia ibas padanna. Janji Tuhan, janji damai sejahtera. Janji Tuhan, janji sukacita. Tapi krina harus dibayar dengan kesetiaan kita. Kai sialami kita endape merupakan latihan-latihan rohani man banta kerina. Man jabu-jabunta. Bagaimana kita beribadah secara mandiri. Bagaimana kita baca firman secara mandiri. Uga kita berdiskusi secara mandiri. Ini kesempatan besar. Mungkin Tuhan pun sudah menegur kita. Karena kita kurang relasi satu dengan yang lainnya. Tapi peristiwa endah merupakan peluang besar di hadapan Tuhan. Adina si pakaikan gunam pekena hubungan tasadara si debanna. Terlebih-lebih untuk diri kita sendiri. Guna si sini naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Marilah siakui. Marilah sialoken. Maka di bata si sembah kita mekapen di bata si setia ibas padanda. Adik kita ngalauken di bata sebagai di bata si setia. Si tuduhkan kalah arah kesetiaan ta. Kesetiaan ta ibas rebahan si muhuli. Kesetiaan ta ibas ngalemi salah. Kesetiaan ta guna ernaleman di bata. Kesetiaan ta ibas pengarapan. Malala dengar si payo dengan si muhuli. Si harus, si latih dirinta. Maka ibas akhir khotbah hendang. Kubacakan kainina ibas Ibrani 10 ayat 23. Tetaplah si gelem pengarapan. Si enggo siakui. Sebab tu kita maka isehken di batange padan naman banta. Amin. Ras kitar toto. Di bata Bapa kami, ibas Yesus Kristus guru kami, kai sialami kami sedekah endah, merupakan kelas khusus man kami, bertumbuh di dalam Kristus. Percobaan sialoken dunia enda bagi bangsa kami, enda krina merupakan ujian bagi kami. Oh Tuhan, berikan man kami ketetapan ukur. Guna ernalem man bandu. Setia nandangi janjindu. Ulihna terpelihara bas kami dengan teridah ibas kami. Patuh nandangi pemerintah kami. Tutus ibas persadaan kami. Dengan nampati teman kami manusia. Alo kendo pertoton kami Bapa,
reh kami, ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Alu Muhammad mari ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakukan kini tekentar adukan kalak Kristen ibas kerina Pak Saidonienda. Ninta dages skala-skala. Aku tek mandi bata, Bapa Silar Sibar Kuasana, Sinapa Langit Rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur si undang-undang nari, si sok liaman, tergelar si Maria. Sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken kayu persilang, mati, zinari nikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke ibas si matenari, nangkih ku surga, berkundulan na arah kemuhen di bata. Bapa Silar Sibar Kuasana, jenar rehmia pagin, ngeranakan sing luhras, singgo mate. Aku tek man kesah si badia, jalali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepasana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi pala si bas kita nahkan persembahan ta. Nina ibas Roma 10:2 ayat sadaras 2. O seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin sisah kenaman banta. Kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh. Rikutken singena Athena. Sebab bagaimana arus nakam ersembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sindaskan persembahan tah, ras kita rende arah kitab mendendento nomor 253 ayat sada ras 2. Mari nas sekitar toto karena persembahan ta bagi pe si penangkih doa syafaat ta ras sekitar toto. Di bata Bapa kami ibas Yesus Kristus si jadi persembahan singgeluh guna damaikan manusia ras di bata. Tuhan isahkan kami bujur man bandu sebab perbahanan due mereka man kami kerina ukur guna ngeluhkan kegeluhan kami alupayo dengan mahuli. Tuhan isembah dengan ibuji kami kam sebab kamu permakan kami singgeluh. Teridah tuhu uga kam pesikap ras pekena-kena kami kerina. Sehma kalit buatan kami ngeluh. Ibaba kami sada bagin ku rumah Tuhan.
Gelah lu bagi Tuhan banci gerejandu ngelai doni enda. Nehken keleng atendu. Man sinina rasturang kami si perlu ikelengi kami. O Tuhan ertoto kami man bandu. Kelah kampe sinampati kami gunakan kerina silit si berekendu man kami. Gelah banci ipakekan kami pe alu erkemalangan mandi bata. O Tuhan ibas kesempatan nenda ipenangkih kami mendoa syafaat kami. Ertoto kami guna gereja andu Tuhan. Bahanlah maka kami dibatasi setia kami pe kerina setia. Ibas sendalankan tugas panggilan kami. Dalankan persadan kami. Dalankan kesaksin kami. Dalankan kekelengan kami. O Bapa, amin nagia kondisi geluh lah bagi iukurkan kami. Lah bagi iarapkan kami. Tapi lang kurangi Tuhan perbahanan kami. Lang kurangi persadan kami. Ernalem man bandu. O dibata sirkeleng ate man kami. Bahanlah jabu-jabu kami kerina terpekena dengan rehulina persadan kami arah kondisi enda. Bahanlah maka kerina perpulungan dupe rembagesna ketedehan ate kami sadarasi debanna erkiteken kondisi enda. Tuhan kampe simreken man kami kerina gelah tetap kami persada gegeh kami ukur kami arah pertoton kami man bandu. Tuhan ertotopi kami guna pemerintah kami. Gelah kampe simreken tetap manbana semangat guna ngukurkan rasendalankan kesejahteraan bangsa kami. Melala peristiwa-peristiwa si terjadi. Sila ipikirkan kami erkiteken kondisi enda Tuhan. Tapi ibasi kam ngajari kami gelah rehpentarna kami rembagesna kekelengan kami. Dengan rebuluh nape kami rukur. Kam simreken mankrina tenaga medis. Bagi pesenina rasturang kami si berkaitan dengan epidemi kenda. O Tuhan, berikan manbana Bapa gegeh keriahan ukur. Gelahna tuhu-tuhu Tuhan, ia banci dalankan tugasna erkiteken kini tekena bagi pirkiteken tanggung jawabna nandangi Tuhan. Ia kui kami Tuhan maka si paling ipercayai kami dengan diharapkan kami bas kondisi enda. Maka penkrina sini naras turang kami ibas bidang kesehatan. Kam pem persada ukurna kerina Tuhan. Gelah banci iusahakan narusur. Uga simuhulina nandangi bangsa kami enda. Terlebih-lebih Bapa ertoto kami bas kesempatan enda nandangi sininaras turang kami si Pak Sana Genduari diisolasi bagi EP mandiri. Teh kami Tuhan, maka kami si mada kegeluhan manusia. Janah kini tegen kami sinelamatkan kami. Maka jadilah manbana pekrina sienda. Khususnya ertoto kami gunana deriki. Maka pentauti berus bayang. Tuhan kampe simreken manbana semangat. Kampe simreken manbana ukur si paguh. Nandangi kesembuhan sirhnai bas di batanari. Bahannya megenggeng Tuhan. Bahannya ermeria ukur ibas kam Bapa. Gelalu bagi Tuhan banci pedas ia tersampati. Dingin penakit nape banci madahan. Tuhan teh kami Bapa. Maka melalakal sini rasturang kami si menderita. Erkiteken peristiwa endah. Tuhan kam tetap mereken ukurman gerejandu. Kam tetap mereken ukurman kami kerina bangsa endah.
Gelah banci itu duhkan kami Bapa, kinirsa dan kami ras kekelengan kami. Tuhan, kampe iarapkan kami tetap nampati gereja andu, gelah ngasuk kami terus menjalin hubungan ras perpulungan. Ibas kondisi si bagenda rupana, gelahna kami pe banci saling berbagi berita, saling menguatkan bagi pe si ajar-ajaran. Oh Bapa, sampai tindu kami Tuhan, gelahna kami ngasuk pe menjadi alat ndu ibas masyarakat guna mereken ketenangan, guna mereken penghiburan, bagi pe guna menjaga kenyamanan. Endam pertoton kami Bapa, ras persembahan kami, inesen kami manbandu, ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan mari ras kita kerina tedis, si bangketi perpadanan mandi bata. Ibas kita enggo ngalokan liasate di bata, kaingen dia si jadi perpadanan taras ia. Marilah si belaskan perpadanan taman di bata, nindulah ibas ukurndu sekala-sekala. Oh Tuhan, enggo kualokan lias atendu jadi gegehku. Erpadan ma aku ngeluh setia man bandu. Oh Tuhan, kuendeskan diringku man bandu. Gelah idah doni enda kelengatendu arah perbahananku. Si peteguhi perpadanan taman di bata, aluras kita rende arah kitab dendenta nomor 280 sada, sindeken ayat sada ras telu. Lengan Yesus tentang manusia, daskan di mata engkelangi ia, kegelaran melerkap membantah, hadisi pakailah pedana, isi kelengan kita krina, bagi pedagang Yesus pas pustaka, sabab nakai si pindo bas berana, diberi bataman bantah. Saksa kita akan kekelangan, olah siman tidak tempat teman, korban bahuli olah dahan-dahan, tak kedam menjujurkan Tuhan. Misi kelengan kita krina, bagi pedagang Yesus pas pustaka, sabab nakai si pindo bas berana, diberi bataman bantah. Mari ras-ras kita toto bagi pertoton si ajarkan Tuhan Yesus, man ajar-ajarna pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar du perbadiamin, rehmin kini rajandu, selah min peratendu ibas donienda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup bibas waris sendah endah. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kamkap si madak kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah naksikan kelengati di bata, gelah idah doni enda, maka di bata kuasa menjagai dirindu. Jadi gegehndu alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata Bapa, ras Tuhan ta Yesus Kristus, mereken kemalemenate,
kekelengan ras kini teken man bandu gelah. Liasa te di bata rembak ras kerina kala sir keleng ate man Yesus Kristus. Alu keleng ate sila erkeri-kerin. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Bapa kami, siringan ibas kerajaan surga, bersemulih kami reh ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ija ibas pengarak-arak du, ibas kelengatendu, kebaktin ibas suari minggu enda gobanci erdalan lalu mahuli. Kata kebenaran Tuhan pe, goyalokan kami ras perpulungan Tuhan. Enda menjadi gelemen, kata enda menjadi gegeh, semangat ibas kami dalani kegeluhan kami ibas wari-wari ibas sada minggu enda Tuhan. Bujur ibas katandu ibas wari minggu enda singgwalokan kami. Tertutupi kami nandangi sir tugas si Krina muat bagin ibas pelayanan ibas wari minggu enda Tuhan. Kam dagi tetap si masu-masu si mereka kriahan ukur, si mereka semangat telah pelayan Tuhan enda bancila ko kena dahinna lebih terulin ibas wari-wari sirahenda. Tertutupi kami nangdangi pertua kami si setengah liturgis kam dagi si masu-masu pelayanan Tuhan, kam si masu-masu krina isi jabu lalu bagi ibas pelayanan pertua kami enda baci tetap ilaku kena pebelangkan berita si meriah ibas wari-wari sirahenda. Tertutupi kami nangdangi serayandu bandita kami. Kam dagi si mereka kesehatan, kam si mereka kejuah-juahan, kam si mereka kedamaian sejahtera. Gelarage pelayanan pendeta kami enda pe ibas wari-wari sirahenda. Baci tetap ilaku kena terlebih-lebih baci pebelangkan berita si meriah. Bujur Tuhan, ibas penemanindu kebatin kami, ibas wari minggu enda. Ganti sinari pe, sirang mulih kami ibas rumah du sibadia enda. Kam dagi sinaruhkan kami sekalak-sekalak, kujabu kami sekalak-sekalak. Kala jumpa ras keluarga dem alu kriahan ukur. Endam pertoton ras pemendon kami, ibas gelar Yesus Kristus, roh kami ertoto man bandu. Amin.